Oh! Oh my goodness! Nag-iisa pre, epic skin pre. Grabe nga yung pre. Gamitin natin ang tricks yung pre. Gamitin natin ang tricks yung pre. Ilan to? DC size. Okay, tamang isa-isa lang pre, tamang isa-isa lang. Alright. Isa. Isa na guys. Sana swertihan pre. Sana swertihin. Okay, pangalawa. Woo! Gago, Argos. Kaso meron na ako, kapal na muka. Si Luwin Fabian, shoutout sa'yo pre, salamat pre. Sige. Tatandaan ko yan pre, yung mga active sa Facebook pre. Tatandaan ko yan pre. Ayan yung pag meron na, giveaway tayo dyan pre. Abang-abang lang kayo dyan pre, lalo na sa may mga share badge tsaka tappan. Sulit yun. Mamimili tayo dun mga ilang pang araw pre. Okay, last 4. Bagang. Grabe nga yung pre, Candy pre. Isa pa. Bagang! Candy na naman pre! Last 2. Oh my goodness! Last one. Ay, kahit isang skin lang sana pre, kahit epic skin. Puta, puro candy pre. Wala pa pre. Okay, dito tayo sa 10. Sana mayroon na pre. Okay, tamang relax lang tayo. Hop. Doon muna tayo dito saglit. Baka ma-jackpotan. Bagang! EF currency. Okay. Todo na yan pre, laban na yan pre. Oh, grabe nga yung pre. Ang gaganda ng skin na nakukuha ko ngayon ah. Walang iya. Light burn. Oh, grabe. Ginawa ko mage user pre. Kapal na mukha. Ginawa ko mage user pre. Grabe. Silong. Biksana. Paramis. Cyclops. Grabe pre. Di man lang tayo pinatikim ng magandang skin eh. Oh! Oh my goodness! Nag-iisa pre, epic skin pre. Grabe nga yung pre. Makakuha pa tayo sa isang spin. Naka-jackpot pa pre oh. QUF pre oh. Sayang, isa na lang pre.